إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى تانو سابو على مسامني تانو كاكا أمي مسائي تانو لحلايا بلا جليكا سابو تانولي وياكا كتدو إنني أوكينا بلا جليكا مسان نبي كانتو أكا كتاب السنما كنو لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. كونغا جون شرطو ناو جنا كاسون كاني الله سبحانه وتعالى بركادا كاني الله سبحانه وتعالى والمالو أي دالك فو أو بهر من أو جري هر لكنني أو جري هر لاموكلا كونان كافر على الله سبحانه وتعالى ما كake ale Allah subhanahu wa ta'ala ma fitri walenye koy dala ka fo ale Allah subhanahu wa ta'ala kamneli ka jugu wala ma del Allah subhanahu wa ta'ala feneni aw akan kisa kamneluma wala me masayin tanu ka barkada la halaya bela jelenka ame demeni masabain fe ka durumu yafa ni masayin fe ame lakana ni masabain fe ame tanga ñini masa fe anin ka juguma wana ka baraju albi kolu ya fanyala mo kela anya loka fo masa mana mo kanda fo shite soro du kulo ko ami be se ka tigla mo fli o koro jumae mo mi sona korona ban kuma kama ka son ka bara suma rasul tama sallallahu alaihi wasallam dala ka fo foi chite soro dugu kan min bɛ se k'i fili ne ni aw kan kanda la m'o kɛla ani masa ye mɔgɔ min fili don i tɛ foi si sɔrɔ dugu kan min bɛ se k'e kanda o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min banna kuranaba in kuma kama ka ban k'a ka baara suma rasul tama sallallahu alaihi wasallam da la k'a fɔ foi si tɛ sɔrɔ dugu kan min bɛ se k'e kanda ne ni aw ala k'an kisi o fitina ma. Ola meshira ka fo tigi shite mi kan kani bato fo Allah subhanahu wa ta'ala kele jenyo tala flana tala fo shila kasira ko fe ka fo an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jono aka chideno kana danfem bela jelema madel masabain fe aka salu naka kisa naka barka naka nemau ako jiri krabain kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumo nyumao ani mogo nolu bina tugu aka tagasra ko kata se kiyamadu makanin aw fara jama kuma kala mo kelanye oto ko fembar islamao min yira ladi katlaka aw fanan ladi nen aw anka jenka sran Allah subhanahu wa ta'ala nye la masabain ban wele aka kitabu sanma kono
suratu arafu kono a aya folo akodi alif lam mim sod ole Allah subhanahu wa ta'ala kelne bo korolo Allah subhanahu wa ta'ala kalo mukoso akani harfun faranyokan ka toite mo chama be lon kala chama be obe ni alfun kelina be bita soro obe be Allah subhanahu wa ta'ala togo dowma olu ko misalia ola me oyo olu ta yele togoy no rasul sallallahu alaihi wasallam ban lalon yamina Allahu alimu bi muradihi Allah subhanahu wa ta'ala le ballo ni yere koro tigi ala kelen pelo bo lon jon shito lon o kuma ni jon kabako yala i yere la ka fo loni bila be se kola tuma dola Allah subhanahu wa ta'ala nu do bla qur'ana nyefela yoro do la kanga loni dan yira ana ni kube kolon chogo ibini hakna tali fo yoro na me est-ce que ole Allah subhanahu wa ta'ala kambole ma wala albi nin aru kan kanala mo kela abin fo rasul ma sallallahu alaihi wasallam ko seben ke femi flanye ibolo nini Allah subhanahu wa ta'ala yo jigi ile ala karakan sallallahu alaihi wasallam miye qur'an banye anya loka fo to no lu la qur'an la baraka ka keni oluye ya Allah subhanahu wa ta'ala ko di ko seben ke fem ne nie o ba yira na ka fo qur'an e femi kan ka sebe tumala to do wala na ko qur'an ko kalange fem o ba yira na ka fo qur'an kan ka kala to wala bala tumala wa wala ko azikr ko hakli jigi fem o ko qur'an kan ka ke hakli jigi kan ka kala wakati be kan hakli jigi nay to wala bala no ko ma ko al furqan ka fem faranfasiya ka tla ka kafriya ani islamaya ko danfara bo nyogona o ko na me fe ko lu danfara bo nyogona kan ka keni qur'ana le mbare islamaw ola Allah subhanahu wa ta'ala ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ne ka seben ken fe min jigi ile ala kara kan sallallahu alaihi wasallam o kuma foi shi kana ke idzukuna mi siga e katani qur'ana man la muna tuma ni ma ni qur'ana bainta ni ka kafiru babagana li tunzira bihi ka kafiru babagana ye ko wala kana dina la ko siga miskala zarati kana ki duzkuna la akodi ko o qur'ana bain o betla ka kemuye zikra hakil jigi fenye lil mu'minun yembal islamaw o bayira ka fo mu'minu kan ko hakil jigi ni muye o le qur'ana kuma kan akan kan chesri ka baraka ni qur'ana ne kuma kan yembal islamaw nan ka jatu mina ibn tay ka foko Allah subhanahu wa ta'ala na mo bla barala mi ale Allah subhanahu wa ta'ala yare ka barawiye ata nyeshi mo shima fo mumunu jon mare islamaw o ba yirana ka fo mumniyate ko denye Allah subhanahu wa ta'ala ka sura kelen jigi qur'ana kono ko tola muminuna ka mumunu makutu o sura to kono na jon no e oluye jon est-ce que bello tuma dola sungalo bana ibam da timna kan kujuba temeni sungalo yɛrɛ fana ma di bɛɛ ma seli fana ma di bɛɛ ma jaga a fana ma di bɛɛ ma heji yɛrɛ fana tɛ bɛɛ ta ye jɔnw no talo limaniya jɔnw mɔgɔ min ko olu limaniya ala ma o ma dan kuma kama o dala dɛ a b'o dusukuna ten a kɛwale fana b'o la pour que an y'an yɛrɛ la mumini ye an kan ka mun kɛ o le k'an yɛrɛ suma kuranna kuma kama kuranna ko jɔnw de ye muminiw ye jɔn ni ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ datimina muminiw jogo kan n'u le ye mumini ye ni ka mumini ye i bɛ jogo mun yala a k'o ma dan kuranna suratu muminina yɛrɛ kɔnɔna na mare silamaw o kuma a man ka bala ana ni misiri vidila sunkalo kɔfɛ a man ka bala ana sabu rasul sallallahu alaihi wasallam kumana ko mɔgɔ kalite joli de bɛ sun mɔgɔ kalite saba
silamaw bɛ nafigiw bɛ munumunun bɛ muminun b'a dafa sani ka sunkalo yɛrɛ n'a cɛ muminun de tun bɛ misiri la ka kɔrɔ sabu olu k'a lɔn k'a fɔ olu kɛyɔrɔ de b'o yɔrɔ ye sani sunkalo n'a cɛ i bɛ taa sɔrɔ muminun de tun bɛ sinji tugu la olu tun bɛ ɲumanyaw kɛla olu bɛ dɔ fara ɲumanya de kan sunkalo kalo wagati la hali tuma dɔ la sunkalo banni kɔfɛ olu degela nafila min seli la olu bɛ ka continuer n'olu nafila seliw ye u ma saliya sabu olu tagala nin o b'a yira k'a fɔ gurupu fila tɔ minnu olu kun ta tɛ olu nana o yɛrɛ ɲagami an cɛ ma mɛ n'a fɔra i bɛ taa sɔrɔ fo ka taa sunkalo ban misiriw kun fan ninnu n kolo yira sun doli o ko tɛ mɛ kɛwaleya minnu bɛ su kɔnɔ lataga min kan ka kɛ k'i to sun kɔnɔna na jɔn t'a daminɛ a tele fɔlɔ fo ka taa fɔ a tele 30 dafa la k'a sɔrɔ o lahalaya kelen b'i la a ma yɛlɛma tuma dɔ la mumuya taamasere bɛ o yɔrɔ la o la Ala subahana wataala b'an wele suratu muminuna kɔnɔna na ne ni aw kɛɲɛna bɛɛ lajɛlen kan ka an yɛrɛ suma Ala subahana wataala bɛna jogo mun fɔ est ce que o jogow bɛ an na ni mun b'an na fa alhamdulilahi rabbil alamin mɛ mun t'an na an kan ka mun kɛ k'an cɛsiri o ye yen ne ni aliw la wala Ala subahana wataala b'an wele suratu muminuna kɔnɔna la a ko di qad aflaha almuminun ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la muminu gagnena tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la siga foyi t'a la ko muminu gagnena muminu juma ko don allazina hum fi salatihim khashi'un Ala subahana wataala ko di ko kan bɛ muminu na muminu ye mɔgɔ min ko to ka seliw la o bɛ siran Ala subahana wataala ɲɛ ça veut dire que o bɛ ko seli kɛ k'a sɔrɔ o bɛ ka kɛ Ala subahana wataala jaati ka kama o tɛ k'a kɛ k'a fɔ tuma dɔ la ni ne yɛrɛ fatula mɔgɔ ye sɔrɔ k'an su don walima o tɛ k'a kɛ k'a fɔ mɔgɔ y'a fɔ k'olu bɛ seli la mɛ olu bɛ k'a kɛ le ka Ala subahana wataala waleɲuman lɔn ka Ala subahana wataala barika da sabu olu k'a lɔn k'a fɔ ko masa min k'olu dan o ka kan k'o masa in tanu ka barika da ale silamɛw sunkalo kɔnɔ tun y'a fɔ ale ko ten ko mɔgɔ damadɔ de bɛ silamɛ la an ye mɔgɔ damadɔ dɔw bɛ Ala bato la sanni feere la dɔw bɛ Ala subahana wataala bato la parce que u bɛ siran ka jɛni mɛ dɔw bɛ olu bɛ Ala subahana wataala bato la Ala yɛrɛ jaati k'ale kama olu yɛrɛ Ala yɛrɛ de ka di olu ni ye Ala k'an bila olu mɔgɔw cɛ ma n'a ka Ala diya a y'olu don jahanama la n'a ka Ala diya a y'o kɛ cogo min ka Ala yɛrɛ diya mɛ olu ka fɛ olu kan ka Ala de bato sabu olu sigila k'o dan cogo filɛ Ala subahana wataala bolo olu danna cogo min na fɔlɔ olu filɛ k'a ye k'a fɔ ko olu kan ka Ala subahana wataala bato hali n'Ala yɛrɛ kuma fɔ a ye olu bato olu y'ale bato o kosɔn Ala subahana wataala b'an wele a ka kitabu sanuma kɔnɔ buna adamaden filɛli kɛ i danna ka bɔ mun na i danna cogo jumɛn i dan cogo fɔlɔ tun bɛ cogo di n'i sera ka sigi k'o miiri n'i kan ka Ala bato walima n'i kan ka Ala subahana wataala fitiri waleya i yɛrɛ b'o lɔn i yɛrɛ ye donc ko mumuni lo ye mɔgɔ min n'a bɛ seli la n'a bɛ Ala bato la a b'o kɛ Ala subahana wataala jaati ka kama a t'a kɛ parce que mɔgɔ bɛ kan filɛ a t'a kɛ parce que n'i ma kɛ n tɛna mɔgɔ sɔrɔ min bɛna n sutura la a bɛ siran Ala subahana wataala yɛrɛ de ɲɛ parce que a k'a lɔn ko ale kan k'o kɛ o ye mumunu jogo premier ye o kɔrɔ ye ko ne ni alu kan ka sigi an bɛ seli min kɛ an bɛ sun min kɛ an bɛ sinjitugu min kɛla an bɛ baara ɲuman kɛla est ce que an bɛ ka kɛ Ala kama question filɛ nin est ce que ne ni alu an bɛ ka kɛ Ala jaati ka kama wa o b'a yira k'a fɔ n'an tɛ ka kɛ Ala jaati ka kama faute bɛ yen an y'a corriger sani saya bɛ se an ma a bɛna na ni jogo filanan ye a ko di wallazina anilahu muridun ko mɔgɔw lo mɔgɔ mun kɛn bɛ k'o kɔ don diɲɛ damu ko nin na
ni k'olu ye wagati temps perdu t'olu fɛ yen olu ka Ala subahana wataala ka suran dɔ faamu min ye suratu asri ni Ala subahana wataala bɛ kuma wagati kan k'a yira k'a fɔ wagati mɔgɔ kan ka wagati kɔlɔsi bari silamɛw wagati anw min bɛ ka wagati kɛ tulonkɛfɛn ye ka taa récréation sɔrɔ an ka wagatiw kɔnɔna na ka taa wagati dɔ sɔrɔ alabato t'an bolo fosi t'an bolo an bɛ mun fɔ ko an bɛ k'an yɛrɛ lafiya o wagati kɔnɔna na ko i tɛ taa muminu sɔrɔ ten sabu muminu b'a lɔn k'a fɔ wagati bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ale ma alabato wagati ye sabu ale bɛ taa ɲininka wagati min kɛɲɛna bɛɛ lajɛlen na wagati min Ala k'a d'a ma Ala ka si min kalifa ale la a ka mun kɛ o si kɔnɔ miniti o miniti tɛmɛna heure tɛmɛna tele tɛmɛna kalo tɛmɛna san tɛmɛna ale ka mun kɛ ale bɛna taa ɲininka nin bɛɛ la donc tolonkɛ wagati tɛ ale bolo tuma ni k'ale ye a da ɲiginin bɛ Ala subahana wataala kofɔli la a bɛ ka hakili jigin Ala subahana wataala wagati bɛɛ lajɛlen wa zikra lil mu'minin wagati bɛɛ temps perdu t'ale bolo i n'a fɔ tuma dɔ la ne ni Alu temps perdu bɛ ne ni Alu bolo cogo min wagati dɔ bɛ sɔrɔ ne ni Alu bolo an tɛ Ala ko fɔ an tɛ foyi an bɛ taa an sigi baro dɔw kɛli la ten tuma dɔ la fɛn mun yɛrɛ t'an ɲɛ sira la fɛn min ne ni Alu t'a kalama an bɛ taa an ka wagati perdu olu dɔw la ka taa sigi ka musique don a la ko en attendant de faire perdre le temps n bɛ silamɛw i bɛ temps min perdu la nin ye wagatinin min bɛ tɛmɛna n'i sigini bɛ ka manamana kow lamɛn n'i sigini bɛ ka ko kuntanw kɛ n bɛ silamɛw n'i tun ka istigfar kɛ o wagati la ka subhanalahi fɔ kɛ o wagatiw la i bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la n bɛ silamɛw i le min hakili la k'a fɔ ko wagati temps vide bɛ yen temps vide tɛ yen n bɛ silamɛw rasul b'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko an ye kɔn wagati 5 ma sani wagati 5 bɛ se ne ni Alu ma o kɔnɔna na wagati b'a kɔnɔ k'i ye kɔn i y'a temps vide ma wagati min na temps b'i bolo ka zikuru kɛ wagati min na temps b'i bolo ka kuranɛ kalan wagati min na temps b'i bolo ka nafila camanba seli k'i ye nafila caman seli o wagati la walima i ye zikuru camanba kɛ o wagati la kuranɛ caman kalan o wagati la sani wagati bɛ na i ma wagati min i tɛ se ka ninnu dɔ la kelen si kɛ n bɛ silamɛw tuma min na i k'i ya diplôme sɔrɔ i ma baara sɔrɔ fɔlɔ i cɛ siri farida selila misiri la i cɛ siri zikuruw la i cɛ siri kuranɛ kalanw la i cɛ siri Ala ko camanba kɛli la sani wagati bɛ na i bɛna baara sɔrɔ tu n'auras plus le temps de faire tout cela i tɛna se ka temps sɔrɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ n bɛ silamɛw a joli kɛla an na wagati min na an ma baara sɔrɔ fɔ sisan baara yɛrɛ sɔrɔla juma sɔrɔ b'i ma problème ye tuma min na i tun bɛ libre i tun ma baara sɔrɔ fɔlɔ n'i tun bɛ nana juma na don tuma min na i bɛ baara kɛla mɔgɔ fɛ tuma dɔ la a kɛla a tigilamɔgɔ ka jɔn ye kura yira k'a fɔ ko i tɛ se ka taa juma na tuguni o tuma Ala subahana wataala b'i sara Ala tɛ komi an n'u adamadenw n'i tɛ ka Ala ka adamadenw ta kɛ o t'i sara d'i ma mais Ala subahana wataala tɛ ten tuma min na i kun ka kɛnɛ fanga b'i la temps b'i bolo i bɛ ka Ala subahana wataala ta kɛ tuma min na i degunna Ala subahana wataala b'a sɛbɛn k'i bɛ ka ale ta kɛ hali bi ne de silamɛw kana tulonkɛ n'an ka wagati ye o la mumunu ye mɔgɔ min tɛ tulonkɛ a ka wagati la Ala subahana wataala b'o fɔ an ɲɛna o ye mumunu jogo filanan ye i n'a fɔ an ba mun b'o ka temps ta ka taa kɛ tulonkɛna ye dɔn n bɛ silamɛw an ye sigi dɔɔni an ye miiri ni ne ni Alu dɔ la kelen n'a fɔra an ɲɛna ko semaine kelen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ an bɛ sa est-ce que courage bɛ kɛ ne ni Alu la ka tulonkɛ courage bɛ kɛ ne ni Alu la ka taa dɔnkɛyɔrɔ la tuma dɔ la an ye sigi dɔɔni ka miiri sitana bɛ ɲini ka s'an na dɛ wallahi sitana bɛ ɲini ka se ne ni Alu la sabu sitana de b'a yira ne ni Alu la k'a fɔ ko wagati jan bɛ an bolo i bɛna san 60 sɔrɔ i bɛna san 70 sɔrɔ ni k'olu wagatiw sɔrɔ i bɛ n'i cɛsiri Ala ko la i ni Ala bɛnna a la wa i bɛ quartier min kɔnɔ i bɛ ville min kɔnɔ mɔgɔ m'a sɔrɔ min wulila sɔgɔma k'a bɛ taa baarayɔrɔ la Ala k'a ni minɛ i ni mɔgɔ dɔ m'a sigi baro la kunun sufɛ ni sɔgɔma i wulila o k'a tigi fatula
ale ka mun kɛ ala la ou bien ale ka san 60 sɔrɔ wa ou bien ka 70 sɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ ile yɛrɛ fana si ka ca n'a ta ye mais ala k'ale ta ka leçon dile ma ka fɔ ko segin sani waati de bɛ dɔn i ma dɛ mais ni sitana ka mɔgɔ min hakili gbere ala subhanahu wa ta'ala misaliya bɛɛ lajɛlen boli kan i tɛ yeli kɛ ala k'an kɛ yelikɛbagaw ye bari silamɛw an ye sabali an ye caman bɔ tolon na hey an ni diɲɛ laban ka surun dɛ an ni diɲɛ laban ka surun hali n'a danna ko mun bɛ ka kɛ an senkɔrɔ bari silamɛw a kan ka mumunu dusukun ɲini a kan ka silamɛw dusukun ɲini an kan k'a yeli kɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na bari silamɛw n bɛ k'a lamɛn o ko 2025 ko a ka ca la ko jiko problème bɛna mɔgɔw sɔrɔ ji min ta o problème bɛna mɔgɔw sɔrɔ c'est ji bɛna manquer ko k'a sababuya kɛ mun ye ko réchauffement climatique an m'an yɛrɛ le nɛgɛ la ala subahana taala ta y'a fɛn dan ni tiɲɛni bɛ don a kɔnɔ la o ye adamadenw y'a danni ye ala subahana taala ka sankolo a k'o min dan k'o bila depuis anw ma kɛ foyi ye an yɛrɛ ma an mɔkɛ ta an fa adama yɛrɛ ma dan ni anw ka tele la o sankolo fiɲɛ bɛna na bila la fo o fiɲɛ bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don an kun la o tɛ hali bi an ma yeli kɛ mais o mun bɛ k'a fɔ ko réchauffement climatique nɔ le o b'a lɔ fɛn min bɛ mais a fɔli man d'o ye sabu n'o k'a fɔ ka se yɔrɔ dɔ la o bɛ na jo di silamɛw ma o bɛ na jo di muminiw ma o dun t'o le fɛ o b'a la mun na réchauffement climatique k'a yira k'a fɔ ko ala subahana taala ka kusi dɔ bɛ yen min bɛ an ni tele bali ko o dɔw tiɲɛna tuma dɔ la ko an ka sisiw kɛla k'olu dɔw tiɲɛ sisi qualité jumɛnw don an ka jurumuw wallahi n'ala subhanahu wa ta'ala kuma lahiru ta ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ale tɛna dugukolo halaki sans depuis dugukolo halaki la mais ala subhanahu wa ta'ala bɛ ala kira filɛ sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ka dugukolo halaki mais a bɛ tagamasere dɔw yira an na ka ko dɔw kɛ an na walasa ne ni aliw ye miiri an ye tagasi ka miiri ka segin kɔ dɔɔni ka segin ale ala subhanahu wa ta'ala ma mais an tɛ yeli kɛla hali bi ne yɛrɛ silamɛw an tɛ ka yeli kɛ an tɛ ka yeli kɛ mais o 2025 ni jikɔngɔ bɛna mɔgɔw sɔrɔ o kun kɛla mun ye an tɛ sigi ka miiri dɔɔni mun kosɔn tumana mina farawuna la'natullahi alayhi tumana musa cila ma ni a bana musa kumakan ma min bɔla ala subahana taala yɔrɔ ala subahana taala lajarabiw la kan bani israɛl kan mun kosɔn ko wasa bɛ se ka yɛlɛma mais tuma o tuma ni ala subahana taala ka lajarabi dɔ la o kan o b'a ye k'a fɔ ko foyi tɛ se ka ni lajarabi wele foyi ye segin ala ma mais o bɛna segin musa ma musa bɔ i ka min fɔ ne an bɛna sɔn a ma o kuma a fɔ ala subahana taala a ka tɔɔrɔya nin wuli ala b'a lɔn k'a fɔ ko o tɛna tuubi mais a b'o tɔɔrɔya wuli ka tila ka wagatini di o ma k'a filɛ est ce que o bɛna sɔn o tɛ sɔn ala bɛ tila ka dɔ wɛrɛ la o kan bɛɛ silamɛw o misaliya ne bɛ aliw kan o misaliya de bɛ an kan tuma dɔ ala subahana taala nana ni ji ye ka yɔrɔw tiɲɛ k'a filɛ est ce que an bɛna tuubi ka misaliya dɔw boli an kan misaliya mun kɔnna ka kɔn an n'u ɲɛ bɛɛ silamɛw ji ka dugu ta mais n'i y'o kɛla an b'a fɔ ko c'est la nature o bɛ bɛn sɛ a kɛ wagati le sela o de kosɔn a kɛla sitana sela an hakili la an ma yeli kɛ hali bi an b'a fɔla ko kow ka gɛlɛ kɔngɔw bɛ yen nin bɛ yen mais an ye sisan o filɛ an ye segin kɔ dɔɔni ka taa san 3 san 4 kɔfɛ dɔrɔn ani bi bɛ cogo di an bolo est ce que kow tɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ mun bɛ ka kow gɛlɛya ka taa fɛ ala subahana taala nana ni sidaw ye yan o kow bɛ se ka wuli ka sidaw kɛlɛ ka kow kɛ o sela o ma se
Allah subhanahu wa ta'ala nana sida mafiya dɔɔni an ka maa tɛ wuli o a bɛ yen o ma se ka remeti sɔrɔ ka sida wuli o ma se o n'o y'a puissance bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala nana mun kɛ a nana ni ebolaw ye ka na ni bana sidɔnbali ye waati bɛɛ n'o ka dɔ ala n'an dɔ ye ka law ka i n'a fɔ ka la Musa na Firawuna ka mantow ka cogo min a bɛ bila ka alléger ka b'o kan fo kana se corona ma o ka solution bɛɛ ɲini corona ka o yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ a solution ɲini o se la o ma se an y'a lɔn k'a fɔ Ala subahana taala ka dimi ninnu ɲɔgɔnna camanba de bɛ Ala subahana taala bolo ka la ni aliw kan n'an ma sɔn Ala ma bi Ala ko fɔli dugukolo kan a dɔgɔyala mari silamɛw ni mɔgɔ min ko an ye Ala ko fɔ ile le ma ka gɔni bɛɛ ye mari silamɛw o Ala ko fɔ o le dɔn kɛni bɛ ka tuma dɔ anw dɔw sabati dɔɔni bi mari silamɛw o le kɛni bɛ bi tuma dɔ la Ala subahana taala ma dugukolo halaki ka juguya hali bi mari silamɛw sabu Ala subahana taala k'o la o ta alakira sallallahu alaihi wasallam ko Muhammad ne ma kɛ dugu ninnu halakiba ye ka ili alakira to yen sallallahu alaihi wasallam k'i to cɛman n tɛ dugu halaki alakira siranna o tuma Ala ni n tɛ i bɛn'o halaki n kɔfɛ wa Ala subahana taala ka i kanto de ko ne tɛna kɛ dugu ninnu halakibaga ye ka minnu to istigfar fɔ la kan to istigfar kɛla astagfirullah kɛla ko ale tɛna dugukolo halaki hey an y'an cɛsiri Ala ko la i bɛ min kɛ i cɛsiri o kɛ Ala ko la kana tɔw filɛ la Ala subahana taala ka denbaya min kalifa ile ma i cɛsiri olu don Ala ko da fɛ sabu i bɛ taa ɲininka o de la wagati min b'an bolo n'an bɛ ka tulonkɛ a wagati la an y'an yɛrɛ kɔlɔsi sani bɛ wuli ka taa manamana baro kɛ yɔrɔ dɔ la ten i sigi i n'i ka denbaya a ye Ala ko fɔ a bɛna kɛ cogo di i y'a denbaya bɛ sabati i ni muso a ye sigi k'o kuma fɔ ban o temps bɛ ne ni jɔn bolo temps t'an bolo an bɛ taa une fois que 20 heures sera an b'an ka so kɔnɔna bila ka t'i sigi gɛrɛn dɔ la fo minuit e bɛ bɔ o minuit na waati jumɛn ka na se so kɔnɔ i ka tele bɛɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la i na dɔrɔn k'i n'i ko ka dumuni kɛ dɔrɔn ka bɔ ka taa sigi gɛrɛn na i bɛ taa don tuma tuma minuit sera tuma jumɛn i bɛna nafila seli kɛ tuma jumɛn i bɛna baro kɛ ni muso ye walasa a bɛ se ka denbaya ladon cogo di k'a fɔ k'i bɛ reposer ka wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la sɔgɔma ya Allah an ye sabali an ye sabali denbaya min kalifala an ma an kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ɲininka a la a bɛ k'a fɔ an ma taala tulonkɛ ko ye mali silamɛw tulonkɛ ko tɛ ko ye saya sera mɔgɔ ma olu de bɛ yeli kɛ anw mun filɛ nin ye an bɛɛ bɛ sunɔgɔ la mali silamɛw an tɛ tiɲɛ ye fo ni an ɲɛ tugula min na ko ni an ni minɛna olu tɔgɔ kilo an bɛ tiɲɛ ye sinon an bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ ye siko le ye mali silamɛw o la أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى تنوكو كراكي sabu ale ni tanu ka kan an y'a lɔn k'a fɔ labanko ɲuman o tɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min siran Ala k'an siran Ala m'o kɛla labanko juguman tɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min y'a yɛrɛ ni kun tɔn ne ni aw Ala k'an kisi a fitinɛ ma an bɛ sali ni kisi an m'o deli setigi ba nin fɛ a k'o kɛ a ka kiraba kan min ye Muhamadi sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔ ɲuman a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman ni mɔgɔ mɔgɔ n'olu bɛ to a ka taasira kɔ ka taa se kɛma don ma k'an fara o jama kumana m'o kɛla o tɛmɛn kɔfɛ n bali silamɛw o la Ala subahana taala bɛ continuer hali bi ni muminiw jogo ye jogo filanan min bɛ muminiw na o le ye walazina ni lahu yuridun mɔgɔ min kɛlen bɛ diɲɛ damu ballon télévision filɛ
ko ye damu ta ye olu kɛlen bɛ k'o kɔ don o ma sabu olu b'a lɔn k'a fɔ miniti bɛ tɛmɛna lɛri bɛ tɛmɛna ala bɛ se k'olu ni minɛ donc ala ye n'olu ni minɛ k'a sɔrɔ olu bɛ mun na o bɛ ci min na ala k'o bila ci min na o bɛ k'o ci de kɛ n bɛ silamɛw an n'o hakili la k'a fɔ an nana dugukolo kɔ kan ka na wari ɲini ka na so jɔ ka mobili san ka muso furu ka n'u bɛɛ ko la waati bɛɛ ni aya nin bɛ kalan yan Allah subhanahu wa ta'ala bolo kanto i kanto ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinna ni adamadenw dan foyi si kama fo kana ni Allah subhanahu wa ta'ala le bato b'a yira k'a fɔ dankun wɛrɛ t'an na an nakun de kana Allah subhanahu wa ta'ala bato mais o bato kɔnɔ comme an tɛ se ka to an kɔngɔtɔ o kuma an y'an balo ɲini o balo ɲinitɔla fana bɛ bɛn mun ma ala bato sabu k'i to i ya balo ɲini na k'i to i ka baara kɛli la i bɛ baara kɛ ka bɛn silamɛya sariya ma silamɛya ko ka baara kɛ cogo min i bɛ cɛsiri ka baara kɛ ten n'i bɛ mɔgɔ la ka mobili bolila tun bɛ wari min d'i ma k'i ka don kabira la walima i y'a don piyɛsi min na i cɛsiri a don o la kana taa piyɛsi kolon ta ka don a ya mobili kɔnɔ kana taa garisɔn suyɛnni ta ka don a ya mobili kɔnɔ k'a mobili tiɲɛ la i b'o mun kɛla o fana ye tiɲɛni ye nafolo dila i ma k'i ye piyɛsi san ka don mɔgɔ ka mobili la piyɛsi ɲɛnama san ka don a la kana piyɛsi kolon san ka don a piyɛsi kɔrɔ la i y'a baara kɛtɔ nafolo ɲinitɔ ka balo olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mun na ni tilen sabu an bɛna na s'a ma jogo ninnu na ko ye tilen i ka baara kɛtaw la o bɛ bɛn alabato fana ma waati bɛɛ mumuni bɛ alabato de la n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ ka ala bato n'a bɛ dumuni na a bɛ ka ala bato sabu a bɛ dumuni kɛ cogo min na rasul sallallahu alaihi wa sallam ko a ye dumuni kɛ cogo min a b'a kɛ tan de donc o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mun ma ala bato mumuni y'a ko bɛɛ ala bato tulonkɛ tɛ mumuni fɛ waati lankolon t'a fɛ a bɛ ka ko o ko kɛ ala bato le sabu ala subahana taala ko fɔ a la k'a lɔn ko ale danna ka na dugukolo kan a ma na foyi si kama fo ka ala le bato a nakun de b'o ye dugukolo kɔ kan bari silamɛw o la waati y'an ta an deli ala subahana taala fɛ min fɔla faamuya ko ma baara dusukun na ni aw ye ala m'o kɛ la an deli ala subahana taala fɛ k'an kɛ muminu ye ala subahana taala m'o kɛ la k'an kɛ muminu ye ala subahana taala m'o kɛ la k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ala bato kɛ ala yɛrɛ jatika kama k'an fara o jamakulu ɲumanw kan ala subahana taala m'o kɛ la an ye o la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم bari silamɛw mɔgɔ caman bɛ dugawu ɲini an b'a deli Alahu subahana taala fɛ olu hamina ko ka fara ne yɛrɛ hamina ko kan an bɛɛ lajɛlen hamina ko o nɔgɔya bɛ ala ye k'an bɛɛ lajɛlen hamina ko ni ala m'o kɛ la an bɛ deli Alahu subahana taala fɛ an ka banabaatɔ ka kɛnɛ di ala m'o kɛ la ka kɛnɛya di ala m'o kɛ la Alahu subahana taala bolo fɔ an ɲɛna ko ale ala tɛ seli a tɛ sun a tɛ heji a tɛ jagabɔ a bɛ baara kelen pe min kɛ ale n'a ka mɛlɛkɛ o le ka sɔli kɛ alakira kan sallallahu alaihi wa sallam o kuma a b'a ɲini muminu fɛ a ye sɔli kɛ alakira kan sallallahu alaihi wa sallam a ye sɔli kɛ alakira kan alakira le tola a y'a ɲɛnamaya bɛɛ la a bɛ ka hami ne ni aliw la sabu alakira k'a lɔn ko n'ale tɛ yen ala bɛna dugukolo halaki wa alakira ko ala de ko a ma ko n'i tɛ yen ni tɛ yen k'i to yen ta kɛ peut-être ni n tɛ yen i bɛna kɛ o tuma ala n tɛna kɛ yen mais n ka mantow bɛna kɛ yen an wolo i bɛn'o halaki wa ala ko bon n tɛ n'o halaki k'o to istighfar kɛla jɔn bonya ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam m'o le fɔ la ni bɛɛ de b'a kɛla bi tuma dɔ la an bɛ ɲɛnamaya la hali bi sinon ko kɛla bɛ ko bɛ ka kɛ an ka teli la bi ko mun ala sɔnna ka dugukolo halaki ko kelen pe kosɔn mais o ko kelen pe min ala ka dugukolo halaki ka na ni manto wɛrɛ olu ko camanba suguya camanba de bɛ an ka teli la bi hali bi ala ma dugukolo halaki an kan ka hakili sɔrɔ a ko la o la an ka sɔli kɛ ala kɛra kan sallallahu alaihi wa sallam an ka sɔli caya ala kɛra kan an ka sɔli caya ala kɛra kan allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم صلي سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون